Alhamdulillah. Ambala baragala. Jati. Ka wali malo. Aha. Bi jumalo ina octobre kalo tle woro. Samba fla. Anita ani wolongula. O temena ka an soroya. Kera. Bobo juda so secteur 22 ya. Aha. Burkina Faso. Jati. CCGT. Ah. Comité culturel de la génération des trois testaments. Comme Alaï Dieda. Ah. Ay livre mi bla du ko ka livre ba saba. Aledo. Tawrata ani lejil ani Qur'ana. Jati. Kidum be o ka kidiya tenin kono. Foka yen. Foka na se on maya bobo judo soya. Ah. Allah bauna Alaye Muhammadu ci kwa kana mago hakili jigi wole kera CCGT ako chogo de Qur'ana kono. Ah. Ako Muhammadu afo damwa yo ya alal kitab ma wole kana kitabu tigi dingo tawrata tigu lenjili tigu fa kwa be kitabu kala sa ele Bukhari ni muslimu. Ah. Abu Dawud ni arsala kalambaro. Ah. Dohera be la sima wili kona halibile o bata yoroti nu kuma ne ba fa ko so be livre nyar may rete Foi. ako afa ko be kitabu kalana Ah. lastum ko abe dina kuma fo lastum ala shay'in amana kuma ne fen ko be fu ko ma fo Foi. hatta tuqimu tawrata fane ka kuma kan lora tawrata le kono iko abe tawrata sura nani yoroni na Aha. ala kote Jati. wal injila fane ka kuma kan etarallo iko abe lenjili kono na ya yorina wama unzila ilaykum min rabbikum ni kuma tarallo ko korna min bembolo ko wa akuma bo kono livre saba Ah. ni ka barakera oye Abana. Illa. ika shaidu ya nyana Ah. ika wajuru nyana Kwa sabe. ika karamgo ya nyana Ah. ika dina nyamgo ya nyana Jati. nga tange ni ka kuma kente ni kono ika kaloni tige Kwa sabe. ko jamana sulame nyamgo Foi. mata kuma wore so fo kitabu wore Ah. bi dana tawata le jilni qur'ana na Ah. e ka moni fota karamgo je Foi. ma foi yerte foi Foi. ala ko tene Ah. akuma bi digi moru la nga et c'est votre problème Aledo. ati digi neraw Ai. ne ba fo ne ma soro ka fo wole bi digi nera Ah, kwende. nga ne ka fa o mai aka ko ba bori na ko yere ita dabla ka do livre sa ba ngona Ah, kwende. Ibila fiora. tewa Aha. wotuma ko fa aka baraka ne wole Ah. jiye karmo be bo bota o dron tede Ai. jiye karmo be Abe. iko magan karmo Ah. iko be chinois yo Ah. iko be américain yo iko Ah. be fen ala ko livre sa ba le dira ma jiye na tabe Abana. abi mankan kolon ci na ko livre saba Saba. ni ka kuma kan mayewra ko abe fulira Fu. Foi. iba jatu na ko e karamo ko baye jaga shitana bale Foi. Foi. atara ko wele ko mina kuma kan kelen di awma qul ya alal kitab ako aw kitabu dingo ta'ala ila kalimatin imaye ala ma mo wele de ima fo be karamo yi Ah. ima fo be mo ko kalana ne Aha. ima ko kalande on bi fe ako nya wele ayna kuma kan kelima sawa'in bainana wa bainakum o ka kam mon pere wele sulama wele nyogo che wele ka kan be che Jati. ala na'budu illa allah ko ala ko amma ko an kana foi batu fo ale ala kele Jati. anti yirkurum be batu anti na ji batu Ai. anti na sanfara yo batu ko fina ko jugu Ai. anti na du ko yo batu ko ji asha La. ala kelempe Ale kelempe. anti mo ko batu ko ne mfati waljuwe Ai. jone fati te waljuwe Ah. be fati be waljuwe Be fatu idoye. nga waljuwe flaye ala ka walju ali sitana ka walju Aha. note be fati waljuwe ke azu ko ko chogorba o yemo kunta e ba mire kono e le fate kontara Akwende. abiji bi kono kwa le fate kontara mo mo se bale walju le ifede Akwende. mais
ni nalimaya siɲɛnɛrɛ tɛ yiri kɛ ayi i b'a ye ko i ta facɛ walijuya ko tiɲɛ tɛ ko kaari ka fakɛ ko de bɛ waliju ye jaati n'i ye kaari facɛ kɛ waliju ye o den bɛ kɛ walijuden ye e bɛ kɛ munjuden ye botiladen sa wa o kɔni o don ale na ko ye walijuya kun tɛ mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ wa o don ka ala lɔn wa o tɛ wa jaati hali ni e fa ma den balo a ye kɔni balo a y'o kɛ e kɔni ka kan k'a ka walijuya lɔn kosɛbɛ wurasa ne bɛ siran fɛn min ɲɛ ka fara ala kan k'a lɔn parce que o fɛn bɛ sɔn k'i minɛ k'i di ala b'i jɛni nalomaya ale ma ɲi dɛ yabara nalomaya ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ i b'a filɛ i t'a ye nka a bɛ se k'i minɛ k'i di ala b'i jɛni a kɔni a ti ye kɔni wa n'u nalomaya in don bɛ i t'a dɔn ko ale de b'i jɛni na ale don ale don nalomaya ma ɲi dɛ kosɛbɛ wurasa bi ka kuma bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn na k'a fɔ mɔgɔw ye bobokanw an bɛ kuma yan'an bɛ kuma jamatigi ka kan ka nin mɛn jaati a k'i hakili to dɔgɔtɔrɔso ko la kosɛbɛ o ka banba k'o dɔgɔtɔrɔsoba in nɔya jaati dɔw bani bɛ ko an ta dugukolo lo n ko an ka dugukolo lo bana min ye mɔcɛ faga o dɔgɔtɔrɔso tun tɛ yen don a tɛ k'an k'a dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a sera e ma k'e dɛmɛ dɔɔnin yanni i salon cɛ o kɔni dɛ n'o tɛ fila tɛ sayara mɛ ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka na sa tugun saya bɔnnen bɛ fila ma dɛ o ma fisa jamatigi ka hakili to a la ka bɔbɔw wele k'o sigi jaati k'a fɔ an to ka keko fɔlɔ nka an kan ka dɔ fara an ka keguya kan dɔgɔtɔrɔso ko min ye nin ye a y'a to an bɔbɔw ka fara ɲɔgɔn kan komi tɔgɔ laani b'an na ko an ye dugukorotigi ye n'o tɛ gouvernement n'ale mako bɛ min na a b'o minɛ don a b'o kɛ o tɛ wa o tuma a y'a to an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini gouvernement ka dɔgɔtɔrɔso ko in teliya jaati aw kana kɛ bɔ bojulaso avion aéroport général min tun bɛ yan a tora nalamaya in na ten bobokanw tora nalamaya in na ten fɔ nana se ka taa n'a ye jamana wɛrɛ o kɛra avion so international bɔbɔdenw bɛ se ka taa baara kɛ tugun wa ayi u tɛ se a y'a to nin kalo ye jamanatigi y'i hakili to a la a hakili b'a la an tileli bɛnna ɲɔgɔn ma i hakili to a la ne da tɛ sigi e fana bɛ jamanatigi ye ne fana da tɛ sigi wa kuma ni bɔbɔw ye yɔrɔ in kalo dɔn n bɛ min fɔ filɛ nin ye o bɔlen ko sisan an bɛ taa ni mun de ye an y'a fɔ a ye juma tɛmɛlen na o ko tawurata ani lejili ni kuranna libiri 3 a nɔgɔyara don kuma wɛrɛ tɛ yen tugun dɔwɛrɛ tɛ yen o tuma an nana ka na mun de fɔ aw ye an bɛna don suratu ala imran kɔnɔna na an y'u ye ta'alawi ila kalimatin an y'u kalan an tɛmɛna o kan wari an bɛ don sɔn a y'an fɔlɔ a y'a sɛbɛn kitabu min don a bɛ yen le kabini diɲɛ danna a bɛ yen ten an b'a fɔ k'a di ɲɔgɔn ma dɔw ka sɛgɛn wuluw bɛ sa dɔw wɛrɛw bɛ na k'a daminɛ tugun ka sɛgɛn ka sa dɔw bɛ na tugun so a y'a fɔlɔ ka taa don haya 9 na Sad a ko haya kelen filɛ nin ye aw fɛ wal Qur'an zi zikri a ko ani kuranna zikiri min ko fɔrifɛn ye kuranna kalanfɛn a bɛ kalan de ka tɛmɛ temps en temps minnu k'a kalan n'olu si nana ban o bɛ sa dɔwɛrɛw bɛ n'a daminɛ tugun kabini diɲɛ danna a bɛ ten le dɔw hakilila ko diɲɛ danna sali na sini de an ka olu tɛ ko dɔ kalama a bɛ a mɛnna don a mɛnna dɛ balil ladhina kafaru fi ghayyatin wa shikakin a ko minnu kafiriyalen don olu bɛ yɛrɛ kɔrɔtɛ in kɔnɔ ten ani u sigasigalen don tuma bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi u ma yɛrɛ bonya parce que o mɔgɔw b'a fɔ a ma dafa o a ma walawala ka ɲa o b'o fɔ kɔrɔnɛ ma walawala ka ɲa kɔni e bɛ ko kalama a tɛ ko kalama kɔni e tɛ fatɔ ye ka fini ɲuman don ka ɲagami an cɛ ma n'o tɛ a ma walawala yɛrɛ bonya don man ɲi dɛ a man ɲi dɛ parce que yɛrɛ bonya i ka yɛrɛ bonya ye mɔgɔ mɔgɔ la nalimaya baara kosɛbɛ n'o tɛ a tɛ taa ka ɲɔgɔn dan la kam ahlakna min qablihim min qarnin kam ahlakna ala b'aw ɲininkara wa ko
jojo manu akacha ale ala yu bi halaki mo masam bi tieni ke ka soro ka fo akoni no te ni wa dugu masaya kwa ali tieni ke sisa ambe greve ka ma ngoli abi ni atinya ba fo pian fo ite ka fo itala yere nya tara jango ka greve ai ne ru greve da ta dugu juma yere le akonde dugu tebolo ni tara ka ta lo kaburu tu da ere besra ka bore akoni iya famu ako jojoro manu aliyu halake abibe ka fo ay kwa ka tokoro mun temna kwa lilu yu fa ka pia ya fotele ati ka fo ke la e maye ata ifembe min qablihim min qarnin ka ko wulu nya bankuru mun temna kwa liyu bi fa ka ala lu bu forate fanadaw ulabana wala tahina manasin aku wala ta hina manazi asiza kana take abudu tuma ka fo mina bole burkata mi akonde wajibu ay jabir ke wajibu wajibu ay kabako ya ajaba an ja'ahum munzirun minhum mako kabako ya ko anugo belbele banno na furtigi bawo sengulan no mo kelin don de soro ka ke chidi nya awon chema ya o diga ya to juma nam be kuma na ko ko mo nyana mo ta ko be kuru kai kwa be bila koro o kote ko bila koro lo o kote bila koro lo be ni bila koro do bora abisra o bisra nda abisra bila koro nya adu bila koro lo akonde o chidi no tafo o kabako ya lembe ko mo kelen dronga na to ko jamana biye baga kwa manye ko be se kanya to juma ko sebe o yu fo ga temedo do yu na min fo amma we fitin ni wa qala al kafiruna atle kafiru jono ata gara ko ju son bagalo wa mum bana ala ka kame ala je dan kitabu mbedo mum bana ala ka kitabu ma wolu tu ka feminu ta ka to ka batu wolu ye u jamana kafiru wolu ko to di haza sahirun kazabun akuni ko titi ngalun tiga baga bayide kana to ka kumate ale kele ka ke chide ya on chema ya ka to ka kumate akwai malu ni ngalu tika baga baye foko alay kili ko bu siga ne to jumanda ajala al-alihata ilahan wahidan ako ka ala bilahu jo abana biera ko alay kilimpi wole mangamba fa yado aw ma fa la ilaha illallah njati ko tisekanya de iyabo amogole be yakoy afima umbeya bema utakumale be forete fima umbeya wulule ko ala be se ka kekele chugo jumanira kelempe katama ko la ilaha mogolo o kote an konsonna la ilaha illallah o mogo be anye alu min te foyi mogo yedu alu bete ko sebe haka min sura abadu na ka kuma min sura abofo uboke ka jama ka bambante o kun fe tera bara ide gwansamo inna hadha la shay'un ujabun nu yu fo bo kun suru akuni kaba ko ide ko ala kelimpi wan talaka al mala'u minhum aku jama kuru do bo chema animshu ale mati de soutien kwa sama wasbiru ala alihatikum ay kuma na ka joye de ay fa ka joye ko daji de e kana banga na se chema sadri kuma ima korolo wa o ba fora joye le kana na ala kram mandime kwa ko sebe ni ka wa ko de e kala au jura foga ta se uma ato anga sama ka jonu sabande ka foy wodi te tagamana ko jama ka gir o be tamale le ka se ka ta se jobo min dara o ba fo joyi kana che mandimi atoy kana shaba de ko to be tamaen kera wole ko so tanay inna hadha la shay'un yuradu akoni ko be bi jate mi na de ka fo ko joye
ko an ka ala no bien ngalon ko kelen dron de be Kelen pe. nin ko ga jati mina de to an ga ta ma an ga ta fa joyo kan na se ke ma kan na amandimi akonde ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ayere do tete ko kami wulu be wulu man medina porman nuna ka fo ko ala ye kiri ko lu madire kan me ka Ko me ba. ayere do tete o tute yere إن هذا إلى اختلاق akuni kuma mi che fe ko ala ye kiri akuni so sorle de o ala o ka shale so sorle wa ala ye kiri ni so sorle donc wulu yele ba ko ke so sorle o yo kete o ko so ni mo be nyoko fe ne ma kwa ma ale le ka tele ka fe ma ele sesite mo ma ko be kafir le abafo ko ibi hadisa so so ko ele le be kafir ni abafo ka so ale le be kafir ale de kafiri ni أنزل عليه ذكر من بيننا ko ne kaba ko yide andugo jama kurba ammo ko baw na fortigi baw faso tigi baw jama tigi baw ko fore ka ta jigi ale kele ni ma andugo chema ko ale le ka fo awon ye yerbu ya kan gbanza no kwa odo o be tiga ye to ko juma agbele kana ye بل هم في شك من ذكري hey mamadu baw kuma kan nunu sigalen no ne alaka ko fali la ne ko fali min di ka fo o sigalen no ara muhammad بل لما يذوق عذابي fano na ne ka jangata ne net mana minadu أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب wotu mana Allah talaka herabuno klebo obolowa azizul wahab masa kontor min bi dire ke abu bolowa voilà olora anyuye Saad par le courant porteur du rappel. Les incrédules persistent dans l'orgueil et le schisme. Que des générations avons-nous anéantis avant eux? Ces gens-là criaient, alors qu'il n'était plus temps de s'échapper. Ils s'étonnent. Que vienne à eux un avertisseur pris parmi eux. Les incrédules disent, c'est un sorcier, un grand menteur. Va-t-il réduire les divinités à un Dieu unique? Voilà une chose étrange. Les chefs du peuple se sont retirés en disant, partez, soyez fidèles à vos divinités. Voilà une chose souhaitable. Nous n'avons jamais entendu dire cela dans la religion précédente. Ce n'est qu'une invention. Est-ce donc parmi vous sur celui que l'on fait descendre le rappel? Ce sont eux plutôt qui doutent de mon rappel. Ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Sourate Saad, 38e chapitre, versets 1 à 10. merci ala ma mumu suratu bakaratu kondana bakaratu hayambi wolongula ani segi ala e muni foy nunu wolu ta temanasa pa wolu bora ka tangama o yo ke o ka jutigi baw bora ka tangama marché de soutien pour que ko soutenir o kera ka fo yo ka sabari o kan na se chema o kan na mandimi ko sebe pour que o kan na blessé quoi il va faut joyi ko sobe ko doli akoy otumana muni na fo am tawye ya فويل ay menege ala ko boné للذين يكتبون الكتاب بأيديهم walju be jenna ya aka walju ako boné be mogoye mogo mi sigira ka miri ka kitabu sebe na yere bolo ye kwa che kwa kitabu bi woro le bo kwa tam aka karmo ma chamambo antai anga karmo kitabu wakile ne bo donc kitabu wanane o mogo bebe du kuro kanya bebe ya o mogo bebe yaro ya ko lo ka karmo ka ke ko waljulo ko ala ka mogo nyimane jati ala ka mogo nyimane kitabu wore sebe ka fara qur'ana kan walju toke ni walju be aka walju allo allah be allara Allah aka qur'anan na jarijati ko ale ka qur'anan lo anyama ati kitabu wore atake ni ka ta mo mo abe kitabu wore wala fe ko ale be kitabu kuma fa abe ala ka kuma fa o kitabu en kono ala ko siga ta jennina siga donc sun tanya la heji tanya la ka korna kala ka si utanya tagi ni kitabu kele kono wala fe ka ba itara janame kono siga tala ثم يقولون هذا من عند الله hadisa tigini kitabu wala fe baga ayini fo abuna muni fo awi asebele ko ko ale ka kitabu ni hada min indillahi
ko ale ye kuranɛ le filɛ kuranɛ kaba ko kumakanw filɛ ko ka sɔrɔ k'a sɛbɛn Jati. donc k'i ce o la Ah. e ye min sɛbɛn kuranɛ kumakanw na o ka sɔrɔ k'i ka hakililata fara a kan e le ta de ka ɲi sisan wa Akonde. kuranɛ t'ale ka ɲi liyasaru bihi samanan qalilan mɔgɔw ka feere kɛ o la sɔngɔn min ka dɔgɔ e bɛ taa o san ka o ta ka baara kɛ n'o ye a ko waliju tɛ cɛ dɔ tun bɛ yan ko a panna ka taa sanfɛ ko a ɲɛkisɛ tɛ ye wɔɔrɔ ye donc i ce o ye Akonde. waliju ɲɛkisɛ wɔɔrɔ olu bɛ kɛ waliju ye wa o t'i kɛ waliju ye O t'i k'a ye dɛ. O ye subaga le ye. fawailun lahum mimma katabat aydihim ala ko bɔnɛ bɛ kitabu walifibaga ye o tuma na o tɛgɛw ye min walafi o kosɔn fɛn nin thème les faux livres Jati. an bɛ wajibi min na a thème ye faux livres le Faux livre. tawurata ani lejili kɔrɔna bɔni ko ara faux livre n'u ka siya mɔgɔ t'a da lɔ Ayi. an bɛ dɔɔni de fɔ belebeleba min saga wulilen bɛ Bukari Kosɛbɛ. ale walifibaga olu bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ Siga t'a la. minnu nana o fana filɛ ka dɔ walafili ka bɔ a kɔnɔ o bɛ taa jahanama kɔnɔ A bɛ ten. kana siga la ni sigara la i bɛ kungo sɔrɔ Siga t'a la. Siga t'a la. ka siga o ka jahanama don na i bɛ kungo sɔrɔ kana sigara dɛ A tigi b'a sɔrɔ. a kana a yɛrɛ to a ka taa jahanama kɔnɔ o kuma in na o man ɲi. o bɛ jɛni de siga taara O bɛ jeni. bɔnɛ min bɛ dinɛ na bi halaki min bɛ dinɛ na bi kɛlɛ min bɛ dinɛ na bi jɔn de nana n'a ye hadisatigiw lo Hadisatigiw lo. o ye hadisa le walafi ka na n'a Siga ye t'a la. jihadisi dɛ o e mu terroriste o e mu vɛnsi e kirikara o a bɛɛ lajɛlen olu nana ni nin bɛɛ lajɛlen Jati. Olu do. n'o tɛ n'u tun ma o sɛbɛn foyi tɛ kɛ o Foyi tɛ kɛ. olu tata ka taa fɛn dɔ sɛbɛn n'o tɛ e t'a ye kuranɛ kɔnɔ ko e ka taa mugu ci mɔgɔ la La. a bɛ disi k'i tele jahiduhum bihi jihadan kabira mɔgɔ jihadi ni kuranɛ ye jihadan kabira o le ye jihadi belebeleba ye n'o tɛ ka mugu ci mɔgɔw la ka taa mɔgɔw faga ka yɛrɛ sangaso ka mɔgɔw cɛ k'u faga o tɛ jihadi ye o fatuya le bira i bɛ fatɔ le ye Akonde. américain cɛkɔrɔba 36e étage ka to ye ka mugu ci mɔgɔw la i ma nin ye cɛkɔrɔba fatɔ ye Cɛkɔrɔba kuntan lo dɛ. ka yɛrɛ fɔ sanfɛ cɛkɔrɔba tɔ tɛ jigin duguma dɛ ka tulonkɛ ni denmuso ye i bɛ taa yɛrɛ fɔ sanfɛ ka mugu ci mɔgɔw la duguma a kɛra baara ye dɛ A man ɲi dɛ. dɔw yɛrɛ t'a faga kun lɔ Fɛ. an ka taa n'a ye wa wailun lahum mimma yaksibuna a ko bɔnɛ bɛ kitabu walifibaga ye min ma yakisibuna o bɛ baara min na ten ko bɔnɛ b'o ye dɛ e ka ala minɛ ka kalamu ta ka sigi ka to ka miiri ka to ka sɛbɛnni kɛ n'a ɲagamina a b'a kun jante k'a yɛrɛ ka hayan kalanbaga dɔ ye ka fɛn dɔ sɛbɛn cɛkɔrɔba Ka kuranɛ e to ni yen. ala cɛ ka kuranɛ to ye gɛrɛfɛ c'est-à-dire o ma dafa le wa i bɛ mun ni miiri la ni farinya tɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn A man ɲi dɛ. a man ɲa dɛ A man ɲi. kitabu walifibaga kana se a ka jahanamɛdenya Siga t'a la. musilimu abu dawuda nisa'iyu nin bɛɛ lajɛlen kitabu kuntan Jati. mɔgɔ o mɔgɔ ye a kitabu n'u kanu e bɛ taa tasuma kɔni kɔnɔ hali n'i ma kuma n'a ye k'a kanu ka sigi ten i ka kungo sɔrɔ Siga t'o la. Siga t'ale la. i kana siga ka jahanama na n'i sigara jahanama na i bɛ jɛntugu ka fara o kan A kɔni dɛ. A bɛ kɛ jeni ko fila. jɛnɛ ko fila Malheur à ceux qui écrivent les livres de leurs mains et qui disent ensuite, nous pour en tirer un faible prix. Ceci vient de Dieu. Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit. Malheur à eux à cause de ce qu'ils ont fait. Sourate la vache, 2e chapitre, verset 79. Merci. ala imran aya bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ayata aya bi ما كان إبراهيم يهوديا وإن منهم لفريقا a ko jamakuru b'o cɛ ma يلوون ألسنتهم بالكتاب olu bɛ o nɛn jɛngɛ ni o ka kitabu sɛbɛnlen ninnu ye n'a y'a fɔ i ɲɛna i b'a la kari ko kɔrɔna lo kɔrɔ لتحسبوه من الكتاب i m'a ye ko a y'a nɛn jɛngɛ n'a ye k'a ɲa
ke aba fɔra e me ko e ka jatimina ko nin kɔni bɔra ala taale kɔnɔ jaati wama huwa min alkitab ala ko kana mi afɛ dɛ ko nin ma bɔ ala ta kɔnɔ ntate wa yaquluna huwa min indillah ko ndenkɛ walima mon frère kana siga nin bɔra ala taale kɔnɔna na ala le b'a fɔra e ya tugu dɛ ko e kana a ko nin fila fɛ ko tiɲɛ tɛ wama huwa min indillah ko a ma bɔ ale ala yɔrɔ fɛ wa yaquluna ala allahi alkazba a ko ala le b'a fɔra e o ko olu mɔgɔw bɛ fariya le fɔra k'a la ale ala kan ko i kana laara wa hum ya'lamuna ko cɛ min bɛ kuma in fɔra ye dɛ ko a b'a lɔ ko a bɛ fariya le fɔra ye jaati ko i kana laara a fɛ ala yɛrɛ le b'a fɔra ye ko e kana laara ko tiɲɛ tɛ wallahi a tigi b'a lɔ balimaw cɛ Allah a b'a lɔ certains d'entre eux altèrent le livre en le récitant pour faire croire que leurs inventions appartiennent au livre, mais elles sont étrangères au livre. Ils disent que tout cela vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils savent. Surat la famille d'Imran 2e chapitre verset 78. E ka bɔ yan ko e bɛ taa arabu jamana na ko e bɛ taa kalan kɛ san 20 i bɛ farinya kalan na san 30 i bɛ farinya kalan na a kana ban sa ko ale y'a ka dɔgɔtɔrɔya sɔrɔ kosɛbɛ ko maîtrise b'a bolo a bɛ farinya olu de y'a lalaga k'a ladon n'o tɛ ayi dɔgɔtɔrɔ ma di ala kira ma maîtrise ko taara o kɔnɔna de dira a ma o y'a bɛɛ ban a banna o tuma n'an bɔra an bɛ se ka na don sura jumɛn kɔnɔ ahaziyabu kɔnɔna na haya 52 50 jaati suratul ahzab o tuma i b'a lɔ cogo jumɛn na karamɔgɔkɛ farinya tigɛra k'a tigɛ ni farinya nana se dɔn ko hadisa dɔ kɔni ko ala kɛra muso kɔni min fɔ ko siga kɔni t'u la ko ala kɛra ka muso o ye baro kɛ ni Seydina Umaru ye ka baro kɛ ni Seydina Ali ye ka baro kɛ ni Seydina Bakari ye k'o ye baro min kɔni Bakari n'o kɔni ye ko siga foyi t'u la k'o kɔni ko siga t'u la k'o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye alisa karamɔgɔ de bɛ o fɔra e ye k'e kun tiɲɛ tɛ k'i kunna tiɲɛ ale kun tiɲɛna ka ban a bɛ kunna tiɲɛ kuma de fɔ e ye karamɔgɔ kunna tiɲɛni kodi ya ayyuhallazina amanu ele ko sahabaw taara baro kɛ ni ala kira ye ko a ye kuma min fɔ o ye k'o kɔni tɛ wuli ele kunfintɔ bɛ sigi k'a ye k'a jate minɛ sa ko i n'a sɔrɔ ko loolo sɔgɔma o sɔgɔma sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka baro kɛ ni ala kira o bɛ digi ele kunna n'u taara ni wulafɛ sera a bɛna t'u kana fara ɲɔgɔn kan ka baro kɛ n'a ye jaati sahabaw tɛ don ala kira ka so la hali alu yɛrɛ o i tɔɲɔgɔn ka na e fɛ loolo o bɛ don i ka so la wa o bɛ dan kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ na a man di ye yɛrɛ a man di ye koyi o bɛ na tile gbangban o bɛ na ka n'i ɲɛ gba ni manamana kuma ninnu ye ten ala k'a fɔ sahabaw ye la tadkhulu buyuta nabi a ko aw minnu ko aw limaniya n ka tɛ limaniya baraw ma dɛ a ko aw mun ko aw limaniyana aw kana don ala kira ka so kɔnɔ fiyewu ila an yuzana lakum ila ta'amin o fɔ ni ala kira jɛnna ni aw ye ka aw bisimila k'a ye na an bɛna dumuni kɛ gaira nazirina inahu aw kana taa sigi ka to k'a ka minɛnw kɔlɔsi dɛ nin tasa in tun ma fa nin kunna nin dumuni ɲɛnama tɛ taara walima kunna nin bɛlɛ nin da walalen don c'est pas votre problème ko a kana taga yen jogojuguw gbɛntɔ filɛ nin ye k'o kana don yen a dun bɛ sahabaw le ma ten dɛ kana don yen dɛ i kana taa mɔgɔ filɛ ko ala mɔgɔw lo jogojugu b'o cɛra dɔw bɛ o jogo man ɲi fiyewu walakin nka iza du'itum ni ala kira yɛrɛ kɔni ye aw invité k'aw wele ka na fadkhulu ni kira ko a ma a ye bisimila an ka dumuni kɛ ala fana ko a ye don fa iza ta'imtum n'a ye dumuni kɛ kaban kɛ fantashiru kɛnɛma bɔ dehors oui sorti a ye dumuni kɛ kaban kɛnɛma pos oui
o ka bɔ e ma dumuni kɛ ban wa dumuni kɛra i fara ka bɔ e mun nɔfɛ bɔ kɛnɛma ala le bɛ nin fɔlɔ dɛ minnu ko tu taa baro kɛ ala kira fɛ ala dun ko o ma kan ka don ala kira ka so kɔnɔ fɔ ne kira y'u wele ko ka na dumuni kɛ jaati ka tila k'a fara a kan n'u ye dumuni kɛ o ka bɔ kɛnɛma o ka bɔ koyi i tɛ sigi dɛ wala mustahnisin li hadisin aw kana sigi yan ko a bɛna baro kɛ ni ala kira ye ko a bɛna ɲɛnabɔ baro la ala ko kuranɛ kɔnɔ k'o tun tɛ kɛ sahabaw tun t'u kɛ ti kɛ inna zalikum kana yuzi nabiyya a ko a ka kɛ cogoya ne k'a tun bɛ ala kira tɔɔrɔ dɛ a b'a tɔɔrɔ wa yasayi minkum ko kira bɛ maliya k'a fɔ aw ye wallahu la yasayi min al-haqqi ko masa ala tɛ maliya tiɲɛ ɲɛ wa idha sa'altumuhunna mata'an a ka tila k'a fɔ ale sahaba kurupu dun ye o ni dumunikɛ minɛn maaw labɔ n'a wura a bɛ ka taa minɛn dɔ ɲini ala kira ka muso fɛ a bɛna dumuni tila fas'aluhunna min wara'i hijabin hijabu ka to a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a bɛ taa lɔ hijabu ka kɔ munu fenɛtiri ma k'a gosi kɔn ka n'a ye dɛ a ye ka fɛrɛ n'i y'a ye i bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ taa u b'a ɲɔnti ka taa ka den ka taa den k'a filɛ ten i b'a fɔ an bɛ minɛn fɛ a bɛna minɛnw bila a b'a mankan bɔ don a kɔni ni minɛn da mankan bɔra kpangala e b'a lɔ a tagara o i bɛ bɔ k'i ka minɛnw ta i t'a ye dɛ n'i den na k'a fɛrɛ ala bɛ den k'i fɛrɛ jahanama fenɛtiri fɛ kisi t'e ma siga t'a la o ma ɲi a ma dɛ Allahu akbar n ko a bɛ kuma in faamuyara kɛ kosɛbɛ ko tɛ se ka kɛ ala kira ka lura aw don ko aw taara baro kɛ ni ala kira ye ko a ye baro min kɛ n'a ye ko hadisa ninnu ko sahihu lo ko olu ka kɛnɛ kira ko o tɛ kɛ o aw bɛ wele dumuni de la n'a ye dumuni kɛ baro tɛ ye ko a ye wuli ka taga dumunikɛ tuma fana tɛ barakɛ tuma ye yalɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ ala bɛ adamadenw dɔw cɛ ma sa a bɛ yen o cogoya man ɲi e bɛ dumuni kɛ dɛ i bɛ kumana i ka maliɲɛɲɛw bɛ to ka bɔ ka don tasara i ko man di mɔgɔ si ye jama in na yan a tɛ diya koyi fewu o b'i kɔlɔsira don sɔsɔli ka da dɔw ye zalikum ataharu li qulubikum wa qulubihinna a ko n'aw y'a kɛ ten na ka taga don hijabu don an ni musow cɛ ka sɔrɔ ka minɛnw ɲini u fɛ k'o le ka sanu alugu dusukun na o le ka sanu muso ninnu fana dusukun na a kana to a k'o ye dɛ baro tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o tɛ kɛ dɛ a kɔni wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah kuma filɛ nin bɛɛ ka taa ala kira ka so kɔnɔna na a man di kira ye ka taa se ko a bɛ baro kɛ n'a ye a man di a ye ka taa ko a bɛ taa minɛnw ɲini musow fɛ ka baro kɛ ni a man di u ye fo a man ka a ka kira ala kira tɔɔrɔ wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ala ka maanafin lɔ sa ko a fatulen kɔ mɔgɔ kana a ka muso furu dɛ a y'a fɔ n'o tɛ n'o tun kɛra dɔw tun bɛna fɔ ne y'a ka muso furu a ye nin fɔ a ye nin fɔ a ye nin fɔ a ma kɛ kira bannen mɔgɔ ma ka muso furu ayi a ma ta mɔgɔ si fɛ o ma kɛ dɛ la donc pour que mɔgɔw ka n'a fɔ ne ye karitigi y'a muso furu sahaba dɔ y'a muso furu a kɔni ye baro kɛ n'a ye o kɔni o ye tiɲɛ ye ala ye nin bɛɛ ka nin bɛɛ interdit pour que aw ka na nkalon min fɔ aw nana ban k'a fɔ ko aw ka na nkalon min fɔ aw bamara fo ka n'o fɔ u y'a fɔ a bɛ erigina ɲini n'a koɲa sen fɛ a kɔni dɛ a bɛ don jɔn ka erigina le kɔnɔ ala t'a kɔni kɛra baara ala t'a kɔni tɛ kira ka musow nin ma sɔrɔ a la ayi a dun ka baro kɛ n'o ye tuma jumɛn ala ko a ma kɛ ala ko a kɛra pour que a ka se ka jɛni kira ka muso a bannen kɔ mɔgɔ si ma dɔ ta o la aw yɛrɛ ka kitabu walafili minnu bɛ aw fɛ aw bɛ ka kuma caman fara n'i y'a fɛrɛ i tɛ taa kisibaga si ye foyi sahaba ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ ni diɲɛɲɔgɔn t'i fɛ diɲɛɲɔgɔn kɔni tɛ bɛ ala kira fɛ k'a fɔ sahabaw ye kitabu dɔ walafi k'o ye tiɲɛ ye nka malo ayi kɔrɔna dɔrɔn de dira o ma foyi tun t'u bolo jaati inna zalikum kana inda allahi aziman ka taa ala kira ka so kɔrɔ ka taa don ka barika ko jurumu belebeleba tun don ka kuma n'a ka muso ye ko jurumu belebeleba tun don a ma ɲi dɛ
ana na hadisa no borima hadisa no kera muni sisa okoso ikanaye doka kitabu wala fika sheya doko ambe suna moye doko ambe mandubu ye doko ambe nuye ka kitabu wala fika abe kalon wa kalon de kalon be abe kalon abe corona tawrata lejila abana o desera sisa o ya ko tina ya ko corona ko ama fembe wala ay mun to ina ma wala ni corona da ma se fem maka wala kitabu tigi jumana be se ko lonko wala atise te kram ko yete na be nyimay foi o hakil ta fait kara pareil Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète sans avoir obtenu la permission d'y prendre un repas et attendu que le repas soit préparé. Quand vous êtes invité, entrez et retirez-vous après avoir mangé, sans entreprendre des conversations familières. Cela offensera le prophète. Il a honte devant vous, tandis que Dieu n'a pas honte de la vérité. Quand vous demandez quelques objets aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Cela est plus pur pour vous, vos cœurs et pour leur cœur. Vous ne devez pas offenser le prophète de Dieu, ni jamais vous marier avec ses anciennes épouses. Ce sera de votre part une énormité devant Dieu. Sourate les factions 33e chapitre verset 53. ni kera bara ide akara koy aw ma barokane ala kraye aba fara kwalu ye barokane ala do ko ya ko sabo ma barokane o make sisa mo gon na tuga fa am fe abobo jula so jamana yoro chamana ko ta barokane ala kraye jati afo abe fo bulu na fo fena misiri fɛn fɛn na a misiri mɔgɔ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sɔsɔ kisibaga tɛ yawura dɛ a ma kɛ kɔrɔnɛ ko a ma kɛ alu n'a fɔ a ka misidara ko a kɛra kɔrɔnɛ ko a ma kɛ alu n'a fɔ ko a kɛra ko seyidina ali ka baro kɛ seyidina bakari se ka baro kɛ ni alakira ka muso ye kɔrɔnɛ ko a ma kɛ ele de fana ne bakari kan waa walima mun de bɛ yen a kɔni ma kɛ seki kisi tɛ yen kisi t'o la a y'a kɔrɔsi a ɲɛ bɛ misirida cɛman na k'o kisi ninnu ma kisi dɛ o ma kisi dɛ o b'o baro la misiridaw la a ye misiri fafan bɛ musow la kosɛbɛ muso man kan ka taa misiri la o man kan ka ye muso a minnu bɛ maakɔrɔbaw ye a kana to a ka musokɔrɔninw y'a kɛɲɛ dɛ a ye mutu a fɛ dɔɔnin n'o tɛ u bɛ n'a kɛɲɛ dɛ a kɔni dɛ kɔrɔsi gbɛnnin b'a bolo k'ale bɛ taa k'ale ka jafara ko nin k'ale tɛna se o la i kun a fɛ dɛ n'i ma kun ya jaanimɛ b'i kunu a bɛ to i kun dɛ siga t'a la e bɛ kuma fɛ b'a fɔ o tɛ se ka ɲɛ jafara ko tɛ a sɛbɛnni bɛ yen a hayan bɛ yen i tɛ taa e kɔrɔla ne kɔrɔla n'i m'a to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ala sɔrɔ ko i bɛna ne n'ala bila ɲɔgɔn na e jɛnna yen ayi i tɛ taa n tɛ e kɔrɔla ne kɔrɔla don ora ala tila ka kuma filɛ nin ye a ko fɔ aw ye a kana a dafa aw fɛ suratu jasiyatu kɔnɔ hayan 5 la suratu jasiya la ala ka kumakanw filɛ nin ye a fɔra aw y'a mɛn jasiya hayan 5 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ako Muhammadu ala ka ayaw no ne ala ba karana e bil haqi ni tiɲɛ ye فبأي حديث ne ɲininka hadisa jumɛn de bɛ yen بعد الله وآياته يؤمنون ala kelen yirira i la k'a ka ayaw yirira hadisa wɛrɛ bɛ yen tawurata linjili ni kɔrɔna tɛmɛlen kɔ aw bɛ se ka limaniya dɔ ma wa bon n'a ye limaniya ma a ye sirina yen k'a ye a kɔni dɛ e ka don a bɛ siran ni bukari ye wa ayi o tɛ sɔn muslimu bɛ yen wa hadisa bɛ yen wa ayi limaniya fɛnw tɛ kitabu ɲɛnamaw tɛ pati banzanw don a kɔni dɛ bisimilahi rahmani rahim ani sɔli min bɛ sɔrɔ a yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ dɔrɔn don n'o tɛ i b'a fara k'i kɔda cɛ n'a ye farara a kɔni k'a filɛ k'a firi ɲɛgɛn na jaati k'i tɛgɛ kusukusu ka bɔ k'a tɔ bila yen ni na tutu ka bɔ wɛrɛ kɛ i b'a tigɛ tu kan jaati n t'a tɛ foyi ɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ foyi a ko ala tɛmɛlen kɔ k'a ka ayaw yirɛ ala y'aw ɲininka silamɛw ko y'a dɔn hadisa wɛrɛ b'aw fɛ n'aw limaniyani bɛ o ma wa e la n b'ara ko bukari walifilibaga bɛ kisi wa musulmi walifilibaga a bɛ kisi wa abu dawuda walifilibaga a bɛ kisi wa arisala walifilibaga a bɛ kisi wa
e lara o la wa ayi o si tɛ kisi o tɛ kisi. ma lɔ Voici les versets de Dieu que nous te communiquerons en toute vérité. Après les versets de Dieu, en quel discours et en quel signe croiront-ils donc? Sourate celle qui est agenouée, verset 6, 45e chapitre. Allahu la ilaha illallah.